Dear students, welcome to A1 Blom Education YouTube channel. A1 Blom Education YouTube channel नवम श्रेणीर समस्त छात्र छात्री मानक स्वागत करुच्ची। जो मैंने प्रथम थर कर यही चैनल को आसीछ, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पिला माने आज आम देखा तुम नॉन डिटेल टेक्स्ट रो फर्स्ट चैप्टर द ट्रंक ऑफ गणेश है। ताहले प्रथमे ए विषय पढ़ा पूर्वर आम देखा विषयटी कौन क्या विषय लिखाई है। बिफोर यू रीड, व्हाट डू यू नो अबाउट सुपरस्टिशंस? पिला माने तुम्हें कुसंस्कार बा अंधविश्वास विषय कौन जान? द क्लास विल बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। ताले तुम क्लास रे करिवो 4टी ग्रुप रे तुम्हें भाग होई जिवो। ग्रुप 1 विल कलेक्ट 2 स्टोरीज। ताले प्रथम ग्रुपटी 2टी गप से माने संग्रह करिवे दैट टॉक अबाउट सुपरस्टिशंस। ताले से माने कुसंस्कार बा अंधविश्वास विषय आलोचना करिवे। ग्रुप 2 विल ऑब्जर्व पीपल अराउंड देम। ताले द्वितीय दलर काम है तांको चारिपटे थिबा लोक मानक विषय से माने पर्यवेक्षण करिवे एंड मार्क द इंसिडेंट्स एवं घटना गुड़िक विषय से लक्ष्य करिवे। इवेंट्स दैट ब्रिंग गुड और बैड, जहाँकि तांको भल वार्ता दिए बा संदेश दिए किंबा खराब संदेश दिए। फॉर एग्जांपल क्रॉसिंग द रोड इन फ्रंट ऑफ यू। ताले तुम सम्मुखरे तुम्हें जिते बड़े रास्ता अतिक्रमण कर जाउछ, दैट थर्ड ग्रुप विल टॉक टू द पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डर्स टू नो अबाउट द सर्टन सुपरस्टिशंस इन आवर सोसाइटी। ताले तृतीय ग्रुप कौन करेंगे? से माने बापा माँ को कि जेजेबापा जेजे माँ को कि वरिष्ठ गुरुजन मान को पचारे टू नो अबाउट द सर्टन सुपरस्टिशंस इन आवर सोसाइटी। जे से माने आम समाज रे जो परिचालित बा जोड़ा गृहीत अंधविश्वास विषय केते जानते बोली से माने पचारे। आ 4 ग्रुप काम कौन है? ग्रुप 4 विल टॉक टू सम डॉक्टर्स। तेले चतुर्थ नंबर दल से माने किसी डाक्तर को कहिबे, टीचर्स, बैंकर्स ना बैंक रे कार्यरत कर्मचारी मान को पचारे टू नो अबाउट देयर एटीट्यूड्स टू सुपरस्टिशंस। जे से माने ए कुसंस्कार विषय रे से मानकर माने भाव कौन, से मानकर भावना कौन, से मानकर ज्ञातव तथ्य कौन बोले से पचारे है। तारे पिला माने सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर क्लास टुडे। जो दल गुड़िक 4टी दल रे विभक्त होते से माने यही प्रश्न गुड़िक वर्तमान तांकर आलोचना घर रे रखिबे। डू यू बिलीव इन सुपरनेचुरल पावर्स? तुम्हें अलौकिक शक्ति पर विश्वास कर कि? कैन दिस बी साइंटिफिकली प्रूव्ड? विज्ञान दृष्टि एगुड़िक सत्य कि? वी विल नाउ रीड द स्टोरी। आम बर्तमान गपटी पढ़ा द ट्रंक ऑफ गणेश, गणेशंकर शुंढ। इट टेल्स अस हाउ द ट्रंक ऑफ गणेश ब्रेक्स एवरी नाइट। ताले गप आमको शिक्षा दिए जे प्रत्येक दिन राति रे गणेशंकर शुंढटी आपे आपे भांगी जाए। इज इट बिकज ऑफ गॉड्स एंगर? यह भगवानंकर क्रोध पाई और इज इट द डूइंग ऑफ सम सुपरनेचुरल बीइंग? बा कहीं जड़े अलौकिक शक्ति ताकू भांगी दे थाए कि? ताले सुपरनेचुरल पावर कहले कौन ना स्पिरिचुअल पावर है। स्पिरिचुअल पावर। स्टार्ट करिए आम चैप्टर। इट वाज जस्ट वन ऑफ दोज डेज व्हेन नथिंग सीम टू गो राइट फॉर गोविंद महाराणा। पहले आज आम गोविंद महाराणा के विषय आलोचना करूँ, जे कि एठारे प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर, जे कि मुख्य शिल्पी है, जे कि क्राफ्ट पर्सन। इट वाज जस्ट वन ऑफ दोज डेज, यह हूँ से दिन कथा व्हेन नथिंग सीम टू गो राइट फॉर गोविंद महाराणा। ताले गोविंद महाराणा कौन सी जिनस भल भाव में आरंभ हो पार नाला बा कौन सी जिनसटी भल भाव में पूर्ण हो पार नाला। सीम्ड माने कौन पिला माने? सीम्ड हूँ एपियर्ड है, प्रतीय मान हम देखा देता। Once again there was this unhappy incident. पुणी आउ थे यही दुखद घटनाटी घटी which kept bothering him, जोटा कि तांको विरक्त कर देइथिला। बदर माने कौन पिला माने? बदर माने होची एनॉय करबा, विरक्त हबा।
Hanoi. Let's go to the next. At sunrise, he finished his bath in the courtyard. ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗଣାରେ ଶେଷ କଲେ. And took a glass of tea ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଚା ଆଣିଲେ. From his wife's hand, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରୁ. His fingers suddenly slackened. ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ହାତ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ିକ ଥରିଲା. ହେଲା, slackened means weakened ବି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା. Weakened will be also correct, and its mean also trembled. shook ଲେଖିପାରିବା, ଥରିଲା. ହେଲା, ବା weakened ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା. And the glass slipped from his hand. ଏବଂ ହାତରୁ ଗ୍ଲାସ୍ଟି ଖସି ପଡ଼ିଲା. It was the first conscious knowledge. ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସଚେତନ ଜ୍ଞାନ. Of the fear be carried. ତାହେଲେ ସେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ. The superstition haunted him throughout his life. ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ତାଙ୍କୁ କୁସଂସ୍କାର ବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଦେଇଥିଲା. ହେଲା, superstition haunted means engulfed frequently. ହେଲା, frequently attacked, frequently influenced, ଯେଉଁଟା ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ କୁସଂସ୍କାର ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ତାଙ୍କୁ throughout his life ତାଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା ବା ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଦେଇଥିଲା. Superstition haunted him. This day there was a special reason for his gloomy. ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ, ଗ୍ଲୁମି କହିଲେ କ'ଣ ନା ସ୍ୟାଡ଼ନେସ୍, ଦୁଃଖ. ହେଲା, ତାହେଲେ ଏହି ଦିନଟି ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନ. ଟେନ୍ସ ମେନର, ସେ ଟିକେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ, କ୍ରୋଧରେ ଥିଲେ. ବଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଥାର୍ଡ଼ ଡେ, ଏହା ଥିଲା ତୃତୀୟ ଦିନ. ଇନ୍ ସକ୍ସେସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସଚ୍ ଏ ଥିଙ୍ଗ ହ୍ୟାଡ୍ ହାପେଣ୍ଡ. ତାହେଲେ ଏହିପରି ଘଟଣାଟି ଘଟିବାର ତାଙ୍କର ଏହା ଥିଲା ତୃତୀୟ ଦିନ. କାହାର ନା ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା. ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ. ଗୋବିନ୍ଦ ହେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣ ଦ ଟ୍ରେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଫାଦର. ତାହେଲେ ଏହି ବୃତ୍ତିଟି, ଟ୍ରେଡ୍ କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଅକୁପେସନ୍, ପ୍ରଫେସନ୍. ହେଲା, ଅକୁପେସନ୍. ଗୋବିନ୍ଦ ହେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣ ଦ ଟ୍ରେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଫାଦର. ତାହେଲେ ଏହି ବୃତ୍ତିଟି ଗୋବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିଥିଲେ. ଆଜ୍ ହାଡ୍ ହିଜ୍ ଫାଦର ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଫାଦର୍ସ ଫାଦର. ତାଙ୍କ ବାପା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବାପା ପାଖରୁ ଶିଖିଥିଲେ. କାହାର ନା ଗୋବିନ୍ଦ ଏ ଟ୍ରେଡ୍ଟି କାହା ପାଖରୁ ଶିଖିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିଥିଲେ. ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦର ବାପା ଶିଖିଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ, ନୁହେଁ କି? ଆଜ୍ ହାଡ୍ ହିଜ୍ ଫାଦର ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଫାଦର୍ସ ଫାଦର. ଦ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଆଇଡଲ୍ ମେକିଂ. ତାହେଲେ ଏହି ଯେଉଁ କଳାଟି, ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା କଳାଟି, ଦ ଦୁର୍ଗାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଗଣେଶସ୍ ଆଣ୍ଡ ଶିବସ୍. ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି. ହେଲା, କିଏ ତିଆରି ଶିଖିଥିଲେ ନା ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିଥିଲେ. ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ଶିଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ. ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଫାଦର ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଫାଦର୍ସ ଫାଦର. ଦ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଆଇଡଲ୍ ମେକିଂ. ତାହେଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଇଡଲ୍ ତିଆରି କରୁଥିଲେ? ସୋ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା ୱାଜ୍ ମେକିଂ ଦୁର୍ଗାସ୍, ଦ ଗଣେଶସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଶିବସ୍. ତାପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା. Perhaps I have no right. ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା ମନରେ ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା, ମତିଭ୍ରମ ଘଟିଛି. ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଠିକ୍ କରିନି. ଓହୋ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଛନ୍ତି. ହେଲା, he told his wife to meddle with the private lips of God. ଯେତେବେଳେ ସେ ମେଡେଲ୍ କରିଛନ୍ତି ମାଟି ଗୁଡ଼ିକୁ, ସେଥିରେ କ'ଣ ମାଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆକାର ଦେଇଛନ୍ତି with the private lips of God. ତାହେଲେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି. ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଜୀବନରେ ମୁଁ କିଛି ତ୍ରୁଟି କରିଦେଇଛି କି? ଭଗବାନଙ୍କର ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ. ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଇ, ସେଥିପାଇଁ. ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଇ ମାନେ କ'ଣ? ସେଥିପାଇଁ. ଦେ ଆର୍ ଆଙ୍ଗରି, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ମୋତେ ରାଗିଛନ୍ତି. ପରହାପ୍ସ ଆଇ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଅଫ୍ ଲେଟ୍. ପ୍ରାୟତଃ ମୋର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଛି. ୟୁଜିଂ ମାଇ ପାୱାର୍ସ ଟୁ କେୟାରଲେସଲି. ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଭଗବାନ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଶକ୍ତିକୁ ମୁଁ କେୟାରଲେସଲି ୟୁଜ୍ କରିଛି. ହେଲା, ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି. କେୟାରଫୁଲି, ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ କରିନି. ଆଣ୍ଡ ଦ ଆଇକନ୍ସ, ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ, ଆଇ ହାଭ୍ ବିନ୍ ମେକିଂ ଆର୍ ନଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦୋଜ୍ ମାଇ ଫାଦର. ଆଇ ହାଭ୍ ବିନ୍ ମେକିଂ ଆର୍ ନଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି, ଆର୍ ନଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦୋଜ୍ ମାଇ ଫାଦର, ମୋ ବାପାଙ୍କ ପରି ନୁହଁ. would have made in his time. ବାପା ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେପରି ମୁଁ ତିଆରି କରିପାରିନି.
तापर गोविंद महाराणा स्त्री ना कौन थी ना सुलोचना। सुलोचना कौन कहले सुलोचना पिला माने आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टू पार्ट्स ऑफ दिस स्टोरी आफ्टर दैट आई विल आल्सो डिस्कस अबाउट क्वेश्चन विथ आंसर्स विषय सरला पर आम क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग सब डिस्कस करवा है। सो जो मैंने प्रथम थर कर चैनल को आसी डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस इज योर चैनल A1 ब्लॉम एजुकेशन। सुलोचना लुक्ड एट हर हजबैंड सुलोचना तांको स्वामी को देखिले विथ फ्राइटेनेड आईज भयातुर आखिरे नुहे कि फ्राइटेनेड कौन कहले कौन ना स्केयार्ड है स्केयार्ड डरुआ आखिरे। परहैप्स ही वाज राइट बोधवे से ठीक अच्छे सी थॉट तांको स्त्री भाविले बट मे बी ही वाज ग्रोइंग ओल्डर प्रायतः से बुढ़ा हो जाउथिले एंड हिज हैंड्स एंड आईसाइट वी आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज बिफोर एवं तांकर हाथ एवं दृष्टिशक्ति पूर्वपरी शक्त नथिला। यू मस्ट बी टायर्ड वर्किंग विदाउट अ ब्रेक तेले कौन से विश्राम न नहीं तुम्हें कार्य करी चली यू मस्ट बी टायर वर्किंग विदाउट अ ब्रेक कौन से विश्राम न नहीं तुम्हें क्लांत हो जाऊ नथिल You must be tired working without a break, she said, her hands betraying her simplicity. यही समय कौन है ना सुलोचना हाथ तांकर सरलता को ठकी देइछि। She said her words betraying her simplicity. यही कथाटी सुलोचना पदीय कथा तांकर सरलता उपरे आँच आसी कष्ट लगी देखा। यू नो व्हाट डे इट इज तुम्हें जान यह क्यों प्रकार दिन एंड कंटिन्यूएड से एठार अल्प समय पर्यंत देखिले एवं चालू रखिले एंड आई एम ऑलरेडी लेट ऑन द लार्ज गणेश। यह समय गोविंद महाराणा स्त्री कहते ये बड़ गणेश मूर्ति तैयारी बारे मोर विलम्ब हो जाइछि। लार्ज कहले बड़ है ट्रेमेंडस पे शब्द मन रखता ट्रेमेंडस बाताको आम लार्ज कहीपर बड़ आम ह्यूज भी कहीपर ह्यूज माने भी बड़ है। व्हाट हाड गॉन रॉन्ग कौन भूल हो जाइथिला ही कुडंट अंडरस्टैंड से बुझी पारे ना किए ना गोविंद महाराणा बुझी पारे ना। अंडरस्टैंड फ्रेजल वर्ब किए कही परिबो मेक आउट है ना मेक आउट ही कुड नॉट मेक आउट ताले गोविंद महाराणा बुझी पारे नहीं। मेकिंग एन इमेज वाज चाइल्ड्स प्ले फॉर हिम ताले गोटे मूर्ति तैयारी करिबा तांको पई गोटे पिला खेल सदृश थिला का पई ना गोविंद महाराणा पई। ओनली इन हिज केस द आइडल वाज समव्हाट लार्जर देन मोस्ट यही घटना रे मूर्तिटी टिके अधिक बड़ हो जाइथिला। द ट्रंक ए लिटिल हेवियर ताले सुंढटी टिके ओजनिया हो जाइथिला। ए ट्रिफिल लंगर सामान्य ट्रिफिल कहले कौन ना सामान्य टिके लंबा हो जाइथिला। दैट वाज ऑल ता थिला यथेष्ट। Perhaps the clay had been using was just that major sort of its adhesive quality. तो जो कादुआ से व्यवहार होइथिला that major sort of adhesive quality. So तले जो मूर्तिटी जो माटीटी लागी रहे ताहार से adhesive quality लागी रही गुणटी यथेष्ट नथिला कम थिला which makes for a smooth जोटा कि मूर्ति को अति नरम करे स्मूथ करे थाए टाइट बाइंडिंग बांधी रखी थाए है था स्वल्प थिला बट इट वाज द सेम यह थिला एकापरी सेम क्ले से एकापरी से माटीटी समान माटीटी ही हैड बीन यूजिंग फॉर इयर्स जोड़ा वर्ष वर्ष धरी से व्यवहार कर आसुथिले फॉर इनमरेबल इमेजेस बहु संख्यक से मूर्ति जो तैयारी छंती ही हैड परफेक्टेड एंड सोल्ड संपूर्ण भाव से तैयारी थिले एवं बिक्री मध्य करथिले। देन व्हाई द सडन टीयर एट द पॉइंट बट द एलिफेंट ट्रंक टुक ए टर्न हठात तांको आखिर लुह झरी पड़ा एट द पॉइंट बट द एलिफेंट ट्रंक टुक ए टर्न एवं
sudden tear at the point ଯେଉଁଠାରେ କି ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଟ୍ରଙ୍କ ଦ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଟ୍ରଙ୍କ ଟୁକ୍ ସେ ହାତୀର ଶୁଣ୍ଢକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଟିକେ ବୁଲାଇ ଦେଲେ ଏ ଟର୍ନ ଆଣ୍ଡ ସ୍ୱଙ୍ଗ ଜେଣ୍ଟଲି ଡାଉନୱାର୍ଡ଼ ଏବଂ ତଳକୁ ଟିକେ ଝୁଲାଇ ଦେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜେଣ୍ଟଲି କହିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ୱାଜ୍ ଦ ୱେଟ୍ ଟୁ ହେଭି ଫର୍ ଦ କ୍ଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ କାଦୁର ଓଜନ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା କି ମୋଲ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇମେଜେସ୍ ଫେସ୍ ଟୁ ସପୋର୍ଟ ଇଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିନଥିଲା ବାନ୍ଧି ପାରିନଥିଲା ସୁଲୋଚନା ଡିଡ୍ ନଟ୍ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସୁଲୋଚନା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ହିମ୍ ଆବାଉଟ୍ ହିଜ୍ ୱାର୍କ ତାଙ୍କର କାମ ବିଷୟରେ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ କାମ ବିଷୟରେ ଫର୍ ସି ନ୍ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଇମେଜ୍ ମେକର୍ସ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା ଥିଲେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ମୃଣ୍ମୟ ନିର୍ମାତା ଇନ୍ ଦ ହୋଲ୍ ଭ୍ୟାଲି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣାସ୍ ଇମେଜ୍ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହଟ୍ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ବେଟର୍ ୱାର୍କ ଦାନ୍ ହିଜ୍ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କାମ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ସି ହ୍ୟାଡ଼୍ ହର୍ଡ଼ ଦ ଟାଉନ୍ ଫକ୍ସ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଥିଲେ ଅଫେନ୍ ସେ ବହୁବାର କୁହନ୍ତି ହି ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ୟୁ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ କ୍ରାଫ୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ଲେଫ୍ଟ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପରି କାରିଗର ଆଉ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ନଥିଲେ ହେଲା ସେ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ବିରଳ ବା ଏକମାତ୍ର କାରିଗର ଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ସି ନର୍ସଡ ହର୍ ପ୍ରାଇଡ୍ ଇନ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କର ଗୌରବ ଗାନ କରୁଥିଲେ କିଏ ନା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଡ ୟେଟ୍ ସମ୍ ଇନର୍ ଭଏସ୍ ହମର୍ଡ ଆଟ୍ ହର୍ ଏପରିକି ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ କିଛି ଆନ୍ତରିକ ଶକ୍ତି ହମର୍ ଖେଳି ଯାଉଥିଲା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହୋଇଯାଉଥିଲା ୱାଜ୍ ଇଟ୍ ବିକଜ୍ ହି ହାଡ଼ ଆସ୍କଡ୍ ଫର୍ ଏ ବେଟର୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଏହା ଥିଲା କି ସେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ମୂଲ୍ୟ ମାଗୁଥିଲେ ଆକ୍ସ ଫର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଏ ରେଦର୍ ଏକ୍ଜରିବେଟାଣ୍ଟ ୱାନ୍ ବରଂ ଅଧିକ ଦାମ ଠାରୁ ଏକ୍ଜରିବେଟାଣ୍ଟ ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ କନସିଡର୍ ରିଜନେବୁଲ୍ ଲୋର୍ ଆନ୍ ଇମେଜ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସାଇଜ୍ ତାହେଲେ ଏହିପରି ଆକାରର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ସି ୱାଜ୍ କନଭିନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ହର୍ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ଏ ରାଇଟିୟସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ତାହେଲେ ସୁଲୋଚନା ସେ ହୃଦବୋଧ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ସତ୍ପଥର ମଣିଷ ବଟ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଇଟ୍ ପସିବଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସିମିଂ ଗ୍ରିଡ୍ କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋଭ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ଼ ହର୍ ସରମାଇଜ୍ ୱାଜ୍ କରେକ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁଥିଲା ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ ହାର୍ଡ଼ ଏଙ୍ଗର୍ ଦ ଅନନୋନ୍ ହେଲା ସେ ଅଜାଣତରେ ରାଗି ଯାଉଥିଲେ କିଏ ନା ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା So dear students, if you came to this channel firstly, don't forget to like, share and subscribe. गोविंद महाराणा जो comprehension answers गुड़ी को देखिबा फर्स्ट पार्ट रो soon after his birth what did गोविंद महाराणा do तले हठात संगे संगे गाधोई सारला पर गोविंद महाराणा कोन करिथिले soon after his birth he went to his workshop से तांकर कर्मक्षेत्र को जाइथिले दुकान को जाइथिले जोडी से करूथिले एंड बिगेन कार्विंग द वुडन ट्रंक ऑफ द आइडल तले आइडल रो वुडन ट्रंक को कौन से खदन करने आरंभ करथिले व्हाई वाज ही एंग्जियस इन द मॉर्निंग तले सकाळे से काहे कि विव्रत हो जाइथिले ही वाज एंग्जियस बिकॉज द वुडन ट्रंक हैड बीन ब्रेकिंग रिपीटेडली फॉर द लास्ट 3 days पिला माने वुडन ट्रंक हबनी एटा कोन हबो यार देन हबो ना यार देन माटी तेरी ट्रंक टी बारंबार भांगी जाउथिला हैला 3 दिन धरी दैट्स व्हाई ही वाज गेटिंग एंग्जियस व्हाट वाज गोविंद महाराणा स्ट्रेस तले गोविंद महाराणा का ट्रेड कोन थिला he was a skilled idol maker हबो हैला he was a skilled idol maker बा आर्टिसन
What was bothering him since the last 3 days? Last 3 days ताको कौन विरक्त कर देथिला? The earthen trunk. The earthen trunk he selected for carving the idol. से बारंबार भांगी जाउथिला हैला. That's why he was getting bothering. He was getting anxious. हैला. What reasons did worried Govinda Marana give for the breaking of trunk? तले trunk टी भांगीबा पई तांकर क्यों कारण से निजको भाबुथिले हैला. He thought it might be due to his old age. से भाबुथिले तांकर वृद्धावस्था जगु weakening hands, दुर्बल हाथ for or some unknown supernatural forces किंबा किछि अजଣା अलौकिक शक्ति भांगी दउछि बोली से भाबुथिले हैला. Why did Sulochana not question? Sulochana तांको कहीं प्रश्न पचार नथिले. Sulochana जानिथिले. She knew he was already deeply worried. जानिथिले तांको स्वामी गभीर भाव व्यस्त हो जाइछन्ती and did not want to increase his anxiety एवं तांकर विव्रत को तांकर व्यस्त भाव को बढ़ाया पे से चाहु नथिले. What thoughts came to Sulochana's mind? Sulochana को मन को क्यों प्रकार भाव आसीथिला? She wondered whether her husband's demand for higher price. से आश्चर्य होतिले कि तांकर स्वामी अधिक पारिश्रमिक डिमांड करिवे कि मागिवे कि had angered the unknown god. सेति पई से अजଣା भगवान को क्रोध हो जाइतिला कि and caused the repeated breaking of the trunk. एवं एति पई से माटरे तयारी गणे मूर्तिटी तांकर सोंढटी बारंबार भांगी जाउतिला कि ए कथा सुलोचना को मन को आसीथिला. Was it old age or supernatural power? यह थिला अलौकिक शक्तिर काम ना वृद्धावस्था जगु ए सब होउथिला. The passage keeps it uncertain. तले ए अनुच्छेद हम जानिछु ए होछि अनिर्दिष्ट कथा at this stage. The truth is revealed later in the story. अर्थात कोन हेतिला एहा because of old age जगु ही ए सब होउथिला हैला. Old होछि यार मुख्य कारण हैला. So dear students, if you come to this channel firstly, don't forget to like, share and subscribe. This is your channel A1 Blom Education. Thanks a lot. God bless you. Have a nice day.